Silakan mulai. Beforehand, the host is welcome to read out the rules that must be implemented. Moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss about PA atau pencinta alam. But before that, let's introduce ourselves first and the rules during the activity and the regulation with activity continues as follows. Number one, it is prohibited to speak or agree when the material is explained. Withdrawn of unique when it's not needed. Three, only two participants are allowed to ask questions. Four, if there are members who are concerned be the during they will remove from the Zoom. Okay, thanks for Hendra. Uh, Now my name is Rexa from the 2A team as the moderator and my friend Indiana Farid from the 2D team as the presenter. Andra from the 2D team as the host. And now let's go begin our presenter for Farid. Okay, thank you to my friend Rexa and Hendra for the opening. Today, we can discuss about what is pencinta alam or PA. Nature lover or PA is a term used for group agents in the wild, in the field of adventure, environment, and nature conservation, education, and humanity. History of Pencinta Alam. The first PA organization in Indonesia is Wanadri, founded on 16 May 1964. There are six founders. Six of these are former from Scout. The purpose of establishing Wanadri is to form youths who are Pancasila, love the country, and love nature with edu- educational facilities using the outdoors and code of ethics. PA in Indonesia itself a code of ethics that they must be guided within themselves. Usually, every PA activity or training is required to read the code of ethics. One, a natural lover is aware that nature and its content are the creation of one God. Two, nature lovers as part of society are aware of their responsibilities toward God, nation, and homeland. Three, nature lovers are aware that all nature lovers are brothers as fellow creatures of love nature as a gift from the one and only God. And next, we have motto of PA. Motto of PA, this is a right which we must apply when we are in experience whatever we go to climb mountains, forests, or other place in the wild. The first motto PA, never leave something other
than a trail. It means that what we leave behind the forest, even though it's small, right? Because whatever we carry must be back to its original states. Two motto of PA. Never take anything other than pictures. Is the meaning that we don't want to take anything in the forest or take it home and take it home as much possible. We can only take picture towards the camera. And one, never leave something other than a trail. And three, never kill other than time. Is the meaning that we cannot arbitrarily kill any living things in nature for no apparent reason. Next, we have a material of PA. Here, I choose one of important material taught in PA, and one of them is material about survival. Survival itself is an acronym. Survival. S, size up situation. Mean we have to adjust to the surroundings, or we can call it adaptable. U, you know, has make ways mean that we have to be careful and hasty in making decision, because if we are in hurry, we'll only get closer to that. R, remember where you are. You have to know where you are going before you explore the place. V, vanquish fear and panic. Means we must be able to control panic when things are not profitable at once. I improvise. Mean we must be able to respect our life. Every time we move, try to think first whatever is could a danger or live or not. A, act like native means that we must be able to behave or adjust to the local native if we travel to a place, to appreciate the custom around us so that we can be accepted there. Accepted there. L, learn basic and skill, meaning that before we go to wild, we must first learn basic things and also hone our skill. Finish for me about pencinta alam or PA. Thank you. Fine. Thanks, Farid, for the material. Well, for our question, we limit and only question and any question, maybe. Ada yang mau bertanya? Yes, from Devandra Hendrawan. Farid, Oke, for Devandra Hendrawan. Apa yang harus dilakukan ketika di hutan dan kita terkena badai? Oke, saya akan menjelaskan ketika kita harus sedang di hutan dan terkena badai. Pertama, ketika kita di hutan dan sedang ada badai, tentu kita harus mengevakuasi diri kita dari badai tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita mengevakuasinya? Kita bisa mengevakuasi hal tersebut dengan cara membuat bivak. Apa sih itu bivak? Bivak sendiri adalah tempat perlindungan sementara di alam ketika ada badai, ketika terkena badai. Nah, bivak ini dibagi menjadi 3. Nah, bivak yang pertama, bivak alam. Bivak alam sendiri itu adalah bivak yang bahan-bahannya
dari alam. Lalu yang kedua, ada bifak bahannya dari buatan manusia. Nah, bifak buatan manusia ini dari bahan-bahan yang bahannya itu dari bahan yang sudah ada sebelumnya di manusia, kayak misalnya ponco, tali pramuka, dan lain-lain. Nah, lalu ada bifak buatan alam. Bifak buatan alam itu apa? Yang seperti gua yang sudah tersedia di alam sebelumnya. Jadi 3 jenis tadi. Ada yang bifak buatan sendiri dibagi menjadi 2. Bifak yang buatan bahannya dari manusia dan bifak yang bahannya itu sendiri buatnya dari alam. Terus ada bifak buatan alam yang sudah ada di alam itu sendiri, seperti gua dan lain-lain, dan kita bisa mengevakuasi diri kita di dalam bifak. Untuk mengenai pembuatan bifak sendiri, kita bisa belajar basic and PA itu sendiri. Oleh karena itu, saya ingin mengenalkan PA terhadap para partisipan. Ya, terima kasih. Begitu jawaban dari saya. Yes, fine. Saya mau bertanya lagi. Yes, from Tahira Chandra. Farid, answer. Oke. Sure. Tahira Chandra. Apa itu Seventh Summit? Oke. Seventh Summit is the taller mountain, even like in the world or in the country. Seven summit in the world. We have Nepal, yaitu Everest, and Seven summit in the world. Aconcagua di Argentina. Lalu ada Denali, lalu ada Kilimanjaro, lalu ada Elbrus, ada Finran, terus ada Jaya Wijaya yang bertempatnya di Indonesia. Kalau untuk Seven Summit dunia, tapi kalau untuk Seven Summit Indonesia, we have a Jaya Wijaya. 2, we have a Sumantri. 3, we have a Mandala. 3, we have a Trikora. 5, we have Kerinci. 6, we have Rinjani. And 7, we have Semeru. Thanks. And bagaimana jika kita digigit ular? Oke. Ketika kita di alam, kita tentunya tidak langsung dengan mudah mendapatkan tempat medis atau rumah sakit ketika di alam. Oleh karena itu, kita harus punya firasat mencegah survival tadi. Kita harus bisa mencegah hal-hal yang lebih buruk itu terjadi. Ketika kita digigit ular, kita harus mempersiapkan dulu sebuah kain. Untuk apa sih kain tersebut? Agar si bisa ular yang terkena di lengan kita atau di gigitan bisa ular itu kan biasanya ada bisanya, di gigitan ular itu ada bisanya. Nah, kita mengikat kain sekencang mungkin di lengan kita. Misalnya kita digigit di tangan, digigit ular di tangan. Kita pastikan dulu berapa menit atau jangka waktu berapa lama kita digigit ular tersebut. Jika jangka waktu kita sebelum masih di bawah waktu 5 menit, pastikan kalian mengikat kain kalian satu jengkal dari pergelangan tangan kalian, satu jengkal dari tempat digigitnya ular itu. Agar apa? Agar bisa itu tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain. Namun jika sudah lebih dari 5 menit, usahakan kalian mengikat kain tersebut tepat di posisi gigitan ular tersebut. Okay? Thank you. This is my answer for your question. Thank you, Chandra and Devandra. Fine. Thanks to answer. And then please tell the presenter to explain the conclusion. Ada kesimpulannya buat PA. Oke. PA sendiri in this organization
we not learn about just about nature, but in this organization we learn, kita juga belajar tentang public speaking, terus tentang cara berorganisasi yang baik dan lain-lain, cara berpikir kritis dan lain-lain. Jadi tidak hanya belajar tentang alam, namun di pecinta alam ini kita belajar banyak hal yang mungkin belum kita temui nih di dunia kita yang sehari-hari. Nah, di situ kita pelajari dan hal ini bisa bermanfaat di kehidupan kita untuk kedepannya. Kayak misalnya public speaking, cara berpikir kritis, dan lain-lain. Tapi kenapa sih berpikir kritis itu harus ada di PA? Apa hubungannya sama PA? Itu agar kita, ketika kita di hutan, ketika kita di alam, kita harus bisa berpikir kritis. Agar apapun tindakan kita, itu tidak bertindak konyol jatuhnya. Nah, jadi menurut saya, kesimpulan hari ini adalah saya ingin memperkenalkan bahwa PA itu bukanlah organisasi yang hanya tentang alam, namun ada banyak hal yang mungkin belum kamu ketahui nih di organisasi PA itu. Oleh karena itu, untuk kalian yang mungkin tertarik dengan organisasi PA, kalian bisa mengikuti organisasi PA di sekolah kalian, di universitas kalian, atau mungkin secara umum biasanya ada organisasinya. Kayak misalnya contoh Wanadri. Ya, begitu kesimpulan dari saya. Okay. Alhamdulillah, we have assessed the presentation of the material and answer the question. That we have. Let's come back to our host, Indra. Okay. Okay. Thanks to Reksa and Farid. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for attention. Interupsi buat Hendra, link presensinya. Ya, ini tolong diisi absennya, sudah ada di chat. Sekali lagi untuk partisipan dan juga instruktur boleh diisi presensi yang sudah diberikan oleh host. Oke, jika sudah mengisi presensinya kepada instruktur, minta sarannya apakah ada yang kurang atau tidak. Pada Bapak Syarif, boleh minta sarannya. Sekali lagi untuk Bapak Syarif, jika ada masukan atau tambahan, dipersilakan. Oke, nampaknya tidak ada. Host. Terima kasih jika sudah.
saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar dari Zoom ini untuk partisipan semuanya. Oke, terima kasih.